Balaano na mo langit nun, nga mahal na mo Diyos. Nagpasalamaton kami kanay mo, Lord, ng matahong nga kabuntagon. Dagan salamat, God, sa imong pagkikuban, kanunay kanamo. Anini karong mga orasa, O Diyos. Aniya kami, mungidala ning maong dapit, aron kami ng padayon sa mga buluhaton, ng yatag sa matagusa ka na. Ug salamat sa kusog, ng yatag ka na mo, God. Salamat sa kaygayonan, imong itugot ka namo ni karong mga orasa. Bisan pa man, O Dios, sa among mga biyahe. Ikaw ang Dios nga nagaproteksyon ka namo, nagapadayon nga safety ang among mga biyahe, O Dios. Nga imo kami gidala ning maong dapit nga matagusa ka namo, Lord. Sa tanan mong mga kanakan nga safety ang among pag-abot ning maong dapit. Busa, O Dios, dako kami pasalamat kalipay nga ikaw ang Diyos sa kanunay, nagapanalangin sa matagusa ka na. Kung bisan pa ning mga orasa, O Diyos, among nabati ang imong mga pulong sa unang bahin, nga ikaw ang Diyos nga nagapasabot ka na mo, nagapaimangno sa tanang mga buta. Aron kami magapadayon, O Diyos, nga magkinabuhi diha sa imong mga pulong. Kung bisan pa man ning mga orasa, andama kanunay God ang ang tagsa-tagsa kagugalingon labi na mo mga kasing-kasing, O Dios, nga unta mapinuksan kini pinaagi si mong balaan nga gaho mo magapamuhat sa matagusa ka na bisan pa man. Hallelujah. Sa ubos mo alagad, O Dios, ikaw ang magapahiluna sa tanang mga buta ug magapasabot, magapahimangno ug mag-aabli kanunay God sa imong mga kanakan, sa imong mga salabot. Aron kini amo kining mabati ug matagamtaman amo ang imong pulong nga kanunay ka nagapadayag ning among mga adlaw. Busa kining tanan, Lord, amo lamang gisalig nimo, gitugyan ang tanan bisan pa sa among mga buhat nga mga kalapasan, Lord, ug mga kasaypanan. Ikaw ang Dios sa kanunay nagahinlo sa matagusa sa among mga kasing-kasing aron kini magapadayon nga ang mga pulong nga magapanglihok da suluran sa matagusa ka na. Ug kining tanan, God, amo lamang gisalig, gitugyan ug amo ikaw gipasalamatan bisan pa sa unang bahin ning mga orasa, Lord, nga pilimirong adlaw nga imong gitakda ning mga pilusip nga tudis nga pilusip. Ikaw ang Dios nga magpahiluna sa tanan aron nga amo kining matagamtaman, Lord, ug amo kining mabalon hantod sa mong pagsugod, hantod sa mong pagtapos, nga kini among mabalon ang imong mga pulong nga imong kanunay gipahiluna suluran sa among mga panudlanan. Busa, O Dios, kining tanan amo lamang ginasalig, ginatugyan ug gipasalamatan. Amo ning ibalik nimo ang kahimayaan ug dunghog da lamang sa matamis mong ngalan nga Kristo Jesus ang Ginoo mong luwas. Amen. Hallelujah. Sa dili pa ta manglingkod migsuon, padayon ta sa pagtindog. Ubanay ko ninyo sa pagbasa sa pulong sa Dios. Diya ta sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica. Hallelujah. 1 Tesalonica, Kapitulo 4. Kung magsugod ta sa versikulo 1, ngadto sa kutob sa versikulo 3. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios. Sa katapusan, mga igsuon, kami nagahanyo ug nangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Maingon kamo nga nagakaton man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi sa pagpahimuot sa Dios sumala sa iyang nang ginabuhat karon nga unta magalabi pa gayod ang inyong pagbuhat niini. Dos. Kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. 3.
Kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabalaan, pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas. Ang Diyos lamang magadugang siya mga pulong o pwede na manglingkod o mayong buntag na tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon ng atong buhay nga Dios. Sa dili pa ta mo ngadto sa paghisgot sa pulong sa Dios. Nagpasalamat ko sa Dios nga murag first time pag ning nakasuod po ko dire. Natong una, Lusip, akong Pastor Iyoy, wala po ko ato maka-ubanid sa kay naamalagi tay panahon nga muratag pitusan atong mga pinansyal, napoy trabaho, piki, inana. Muna nga, karon murag gitagaan na sa Dios o kahigayunan, pero naunta to'y pagka maduha-duha kay kining tao na agad ay pagduha-duha. Nagunaw na ko, gikan pa sa fellowship sa Kabadbaran, murag na kuhan sa mga pinansyal, hantod po, murag mga ang una murag kadilion. Pero kay buluhaton mo lagi sa Dios, murag mapilit ta. Dili ta ka balibad nini. Mao ta nga nalipay lang po ko kay tawag Pastor Michael. Pero daan na siya nag-contact nga ngadto ta call sa fellowship sa Honyo, Turel. Ito nga ninggi ampo sa Ginoo. Salamat sa Dios nga ang Dios po nagsuplagar. Muna nga nalipay ko kay tanaw na ko mao ni Turel. Ko Turel but pasabot nga gibutangan jud baka kay ang batian nga ang Turel naag butangan jud baka Turel sa baka. Karon di ay di na Turel sa baka matud pa sa tong MC ganiha aw sa nagsunglit dili na Turel sa baka, Turel na sa mga karnero sa Dios. Arang kanindot ang Dios sa iyang mga plano. Muna nga nalipay ko nga bisan pa karon pa ko magangari, pero salamat sa Dios nga siya nagpahiluna kanato. O atong usa ka Miyerkules nga adlaw tawag ang igsoon Pastor Leoy. Nalipay ko kay hintawag, sige ko niya nag-contact. Wa po siya di na makontak. Ko pagtawag niya, nalipay ko ang saraman ka. Niya nga, mungadto ka ba sa fellowship sa Turel? Yung ko, salamat kay nanawag ka. Kay sige kung kontak na mo, di naman ka makontak. Diyan nga, nawag ko kay aron nga, mungadto ka ba? Yung ko, ang una mungadto day tele. Yung ko, nawag mo to si Pastor Michael nga tuon lagi ta. Diyan nga, dugay, pagtingog pa yung diyan nga, muraman o kangangan ko mungadto brad. Ano man, na gikan pa man kog Bohol murag nakuan ko sa financing kay gikan pa kuno sa Bohol yung ko nga tagpuon ra lagi na sa Ginoo diya nga murag apike gadon murag di lamo sa ko ngadto kuna wala man dai gihapon ang isa pagtawag kay di mo to nga ko na ang nona na ako ra gadyong usay ni kay nakaplano naman ko mga re. Muto nga ngadto ko sa among kuan mga kaigsuonan ng pagka-Miyerkules ang gikuan kinsay mga re mga kaigsuonan pod murag na malibad pod kay gikan man lagi fellowship sa Kabadbaran
Murag wa pa sila katigom podog para nga re. Kung na mag-inusara dyan ko ini. Madyo kay salamat po sa Ginoo. Diya po gong apo. Kuuban lamang ta. Arang mingawan ho mag-inusara kog lakaw. Ito nga, inguban po gong apo. Una nga duha mihingari. Una nga salamat sa Dios. Nga niya nakakita-kita karon nga maong Pilosip. O dako po kog kalipay nga na ang Dios nagapahilo na sa tanang mga butang. Muna nga dalaygon itong Dios o ang uban mga kaigsunan ay ingon sila nga ipabot lamang ang among mga pangamusta ngadto sa mga kaigsunan. Muna nga among paabot at pangamusta da kaninyo sa mga kaigsunan kay murag wa pa jud kuno sila kaandam para mare pamilite. Ito nga wa di man lagi nato mapugos. Kawa maputay ka. So, ka-approve pa ka pamilite mo na nga bisan na mga igsuonan nalipay lamang gyapon tungod kay yaning ubos ninyong igsuon nagpadayon. Una nga nalaygon natong Dios ug atong pasalamatan siya sa kanunay. Una nga dili ta maglangan migsuon kay ang oras nato murag dili na mutugot. Narita sa pagisgot sa pulong sa Dios. Tungod atong gibasa nato sulti ni Pablo. Hallelujah. Si Pablo nagasulti sa kanunay balik ta sa uno. Ito nga nakita na to nga ang sulti ni Pablo dinhi itong balikon basa ingon siya sa katapusan mga igsoon kami nagahanyo kaninyo o nangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Maingon nga kamo napagakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi sa pagpahimuot sa Dios sumala sa inyo nang nabuhat karon o unta nga magalabi pa gayod ang inyong pagbuhat niini. Busa atong makita migsuon nasayod kita nga ang Dios matud pa sa tong nabati ganiha nga naa siya'y saad. Ug ang saad sa Dios basta ang Dios mo saad matuman gyud kana. Dili ingon og dili. Kay sahi ang Dios mo saad sa tao. Muna nga atong makita nga ang gusto sa Dios sumala sa iyang mga kagustuhan nga naa siya'y gisaad sa matag usa kanato. Muna nga siya kanunay nagpahinumdom, nagapahimangno sa matag usa kanato nga unsaon nato ang pagkinabuhi. Kay kining pagkinabuhi maigsuon murag ug atong tanawon ang kalibutan murag sayon ra. Pero sa mga Kristohanon lisod ug atong pamalandungan. Nganuman sayon ang pagkinabuhi pero lisod ang pagpahimuot sa Dios. Mo nay atong pamalandungan sa atong panahon karon. Unsaon nato ning pagkinabuhi na ning atong panahon. Labi na sa atong panahon karon. Kaya ang atong panahon karon nasayod kita nga nianata sa katapusang mga adlaw. Katapusan nga panahon o kining katapusan nga panahon daghan na kitang nakita nga mga pananawon nga gipatan-aw gipakita sa Dios sa matag usa kanato. Muna nga makita nato nga ang panahon nga sa diha nga nagkaduol na mura og dili na dugay ang atong Ginoo mubalik. Sa diha nga dili na siya dugay mubalik, iya na kining gipamatud-an ang mga pulong
mitungod ining atong pagkinabuhi. Kay kasagaran sa mga tao karon dinhi sa kalibutan, ang ilang pagkinabuhi tungod kay niaman sila sa kalibutan, murara sila o walay bili. Sama sa unang panahon, sa diha pata sa kalibutan, walay bili. Pero ang mga Kristohanon nga naa sa atong Ginoong Kristo, nagkinahanglan na gyud ang pagkinabuhi uban sa pagpahimuot sa Dios. Kay kung dili kahimutan sa Dios ang imong pagkinabuhi, sayang ang imong paghagok. Maumbitaw na ang matag usa kanato migsuon kinahanglan sa Dios nga naagyoy mga pagampo, naagyoy mga butang nga angay nato ipahiluna sa matag usa kanato. Nganuman tungod kay nasayod kita nga ang atong buhi nga Dios kanunay siya nagapamuhat sa matag usa sa atong mga kinabuhi. Aron nga ang matag usa kanato matuman ang iyang mga saad ning atong mga adlaw. Mo na nga iya kininggi pahiluna sa matag usa kanato nga sa tanan untang panahon nga ang atong pagkinabuhi mahimutan kini diha siyang atubangan. Mao kanay kagustuhan sa Dios. Kay ang iyang tuyo nga kanang kahimayaan nga moabot diha kaniya. Pero kasagaran sa mga tao karon dili na to malalis bisan ngani mga Kristohanon nga naa na ni Kristo, ang ilang kinabuhi nagyapoy panahon nga dili ang Dios mahimuot. Nganuman panahon ngani nga murag makalugar na ngani makadala bin na to mga pare maring dajon pa og uban-uban, dajon og kuan kay tanaw-tanaw wala man si pastor, dajon og uban apil-apil. Pero ang sulti sa Dios kinahanglan ang matag usa kanato makita nato sulti ni Pablo. Ingon siya nga diha sa 1 Korinto kapitulo 6 versikulo 14 nga dili na mo makig-uyon sa buhat sa kalibutan. Dili na mo makig-uban pa diha sa mga tao nga dili mga magtotoo. Unsaon man pagpahimuot nato kung kita naapatag uban-uban anang mga tao nga dili magtotoo. Nga kita gilain naman ta sa Dios. Ang Dios mo'y naglain sa matag usa kanato kay lain na ang kinabuhi sa dili magtotoo, lain na putong kinabuhi sa mga magtotoo. Nasabtan ba nato? Muna nga ang sulti sa Dios kinahanglan unta nga makita na ita nga ang atong pagkinabuhi niining atong panahon karon nga nagkaduol na ang mga adlaw sa iyang gitagal sa matag usa kanato nga siya mahimuot unta sa iyang atubangan. Muna nga ang matag usa kanato migsuon paningkamutan nato nga kining atong pagkinabuhi nga unta kahimutan sa Dios. Hallelujah. Mao kanay katuyuan sa Dios. Kay muabot na ngani ang atong naanay mga problema, naanay mga pagsulay nga muabot sa matag usa kanato. Dadyo natagsampit sa Dios. Ginoo tabangi ko. Kay mauna ang akong mga problema, naay pagsulay sa akong mga kinabuhi. Pero ang pagpahimuot sa Dios wala mo sampit. Ara ang tangkanindot nga Ginoo tabangi ko nga unta ang ahong kinabuhi mahimuot ka diha si matubangan. Pero ang uban, ang sampiton kana rang naay problema. Mura og ang Dios tumala sa isang mga saa dili jud na mo talikod. Basta mo duol lamang ka sa Dios. Apan mas labi na nga ang imong pagkinabuhi nga nindot kayo sa tuwangan sa Dios. Kaya ang Dios gusto siya nga magkinabuhita
diha sa pagkamatarong o pagkabalaan sa matag usa kanato aron sa pag-abot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga kitang tanan maka sugat unta sa aton Dios nga buhi. Pero ang uban kay madama lagi sa lipat-lipat. No naa kang hiling buhat sa lipat-lipat, dili ka na buhat sa Dios. Buhat ka na sa kaaway sa Dios. Amen ba? Mabasa nato na sumala sa Epeso kapitulo 6 versikulo 11. Nga way laing nagbuhat og malipat-lipaton kundili katong inugdahan sa yawa. Mo kana ang iyang gisulti. Mo na nga ang matag usa kanato na ingon siya isulob ninyo ang tibuok hinagiban. Ingon siya tibuok hinagiban. Ingon siya hinagiban sa Dios. Aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Mao nay bantadin sumigsuon. Kay kun manlipat nga nimo niya ng mga butanga, dili gyud mahimuot ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Muna ang gusto sa Dios nga kanang kahimutan. Kaya haleluya nga makita na to ang atong makinabuhi nga wala kahimuti sa Dios. Atong ibalik sa Dios. Kay mao kana iyang kagustuhan ining atong mga panahon. Muna nga ang matag usa kanato kinahanglan nga ipakita nato kining atong panahon karon nga nagkaduol na ang atong mga adlaw. Kinahanglan na gyud ato nang tagaag panahon nga ang Dios mahimuot kining atong pagkinabuhi. Dili na to palabunon ang kalibutan. Kaya ang kalibutan, delikado kung naata sa kalibutan. Ang atong palabunon kining gisaad sa Dios, sumatag usa kanato migsuon. Nganuman tungod kay kining saad sa Dios, nagapadayon kini gunad pa sa iyang pagsaad hangtod karon sa atong panahon. Walay pagkausap. Hallelujah. Muna nga ang matag usa kanato migsuon, kinahanglan gyud ta magbantay sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nga unta kahimutan sa Dios. Kay sayang migsuon kining atong paghago. Naay mga pilusip, mugasto ta og pila ka piso. Mugasto ta para lamang makatampong, makabati sa mga pulong nga ipadayag sa Dios ng atong mga adlaw. Pero ang atong kinabuhi kung wala kahimuti, sayang lamang ang atong mga gasto. Okay ra tong kwarta kay mawara man na. Pero kanang atong kinahanglan mao na importante sa matag usa kanato migsuon. Tanawa, sulti ni Apostol Juan. Uno Juan kapitulo 1 versikulo 8. Tanaw na to. Unsay gisulti ni Apostol Juan? Ingon siya, kung kita magaingon nga wala kitay sala. Kitara ang ingon siya nga kitara ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon. Ingon siya, og wala kanato ang kamatuoran. Muna'y lisod sa matag usa kanato migsuon. Ngadto sa kuan. 2 Juan 1:8. Muna'y hinumdumi nga kung ikaw magapadayon sa kalibutan, ikaw ra po'y nagpasalaag sa imong kaugalingon ug wala nimo ang kamatuoran. Dinhi nagaingon siya, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon nga dili unta kamo kapildihan sa mga butang nga inyong gihaguan.
kundili nga makadaog unta hinuon kamo og hingpit nga ganti. Nindot no. Muna kinahanglan yun, paningkamutan nato nga ang Dios mahimuot sa itong pagkinabuhi. Nga naman, ang gusto sa Dios nga makabarog kita, makadaog diha sa hingpit nga ganti nga giandam sa Dios. Nga kanang atong gihaguan nini karong mga orasa nga niya kita nagakatigom nakahiusa pagpatalingong sa pulong nga ato kining mapahimuslan hantod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Mo kana ang gusto sa Dios. Muna nga ang matag usa kanato miksuon atong mahinumduman nga ang Dios kanunay nagpahiluna sa tanang butang. Kaya ang gusto sa Dios matag usa kanato miksuon nga dili siya gusto nga kita mawala diha sa iyang mga pananaw. Nganuman tungod kay kita gikuha mga nita sa Dios diha sa kangit-ngit, gidala kita sa kahayag uban kaniya aron nga kita magalakaw sa kahayag. Muna nga ang gusto sa Dios nga atog yung kining mangkon. Nga katong mga butang nga wala andama sa Dios, dili to hato. Pero ang mga butang nga giandam sa Dios, gusto siya nga ato kining madawat. Hallelujah. Muna ang kinahanglan yun ta, makadaog sa hingpit nga ganti. Mo kana ang gusto sa Dios, dili hinunta mapildi. Kay kung naata sa kalibutan, sigurado jutang pildi. Nato pa, kanse juta. Napildi pa tas pinansyal, pildi pa sa mga butang nga giandam sa Dios para kanato. Hallelujah. Mo kana ang gisulti sa Dios. So ang matag usa kanato kinahanglan ato kining paningkamutan. Mo na nga makita nato ang dinhi sa Kolosas, unsay gisulti ni Pablo sa Kolosas? Ingon siya dinhi sa Kolosas migsuon, Kolosas kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11. Ingon siya dinhi, tungod niini sukad pa ni atong adlaw sa among pagkadungog niini, wala kami maghunong sa pagampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta. Mapuno kamo sa kahibalo may tungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalap sa panabot. Mo kana ang iyang gisulti. Ingon siya dinhi aron kamo kinabuhi pagkinabuhi nga takos sa Ginoo nga sa hingpit nga kahimutan niya. Hallelujah. Mo kana bigsoon nga makita nato nga atong buhi nga Dios kanunay siya nagapahinumdum, nagapasabot, nagapahimangno sa matag usa kanato nga unta. Kining atong pagkinabuhi nga mahimutan at tubangan sa atong Ginoong Kristo. Mo kana ang iyang katuyuan sa matag usa kanato bigsoon. Kay nasayon kita nga naa na siya giandam para kanato. O kining butang nga iya gihandam alang kanato. Iya kining ihatag sa pag-abot na sa tukmang panahon. Apan unsaon man pagkadawat nato og dili ning atong pagkinabuhi kahimutan sa Dios. Muna nga atong makita, ingon siya dinhi sa Jis, aron kamo
maga kinabuhi nga takos sa Ginoo, nga sa hingpit nga kahimutan niya, maga mapabungahon sa tanang mga maayong buhat, o maga tubo sa kahibalo may tungod sa Dios. Unsay gisulti kanang magatubo? Kay ang tao, ang usa ka Kristohanon nga way pagtubo, wa po na kahimuti sa Dios ang iyang pagkinabuhi. Nganuman tungod kay naangani budaldal muuban. Bisan og dili magtotoo muuban. Mukudsog nganuman way pagtubo. Ang gusto sa Dios nga naay makita sa Dios nga mabungahon ang tanan mong sa inyong mga buhat. Kay makita kani sa Dios nga ang imong mga buhat nga naay pagbunga, naay pagtubo, ang Dios murag nahimuot. Amen ba? Pero kung way pagtubo, way pagbunga, unsay gisulti niya? Nga katong di mo bunga, ipaputod o ipasalibay. Way kapuslanan at ubangan sa Dios. Apan, atong nakita nga ang usa ka Kristohanon nga magatubo, magalakaw nining kalibutana, nga naay pagbunga, nga malambuon, nga naghambunga, bot ipasabot ang Dios na himuot. Nganuman, kinsa may naghatag og bunga, ang Dios. Si Jay nagapanalangin sa tanan. Kay ang tanang panalangin, ang Dios mo'y tuburan sa tanang panalangin. Amen ba? Siya ang nagahatag og bunga sa matag usa kanato. Hallelujah. Kay guwa pa ang Dios. Dili gyud ta dinhi makaabot ining dapitang turel. Amen ba? Sultihan ta mo maigsuon gunad sa pagkabata hantod nga diha na koy apo. Wa jud ko katamak pag Mindanao. Pero sa diha nga gitawag ko ni Kristo, halos na ni ako kanunay sa Mindanao. Nakaabot na ko kutabato. Oh, tinuod na. Sa unang panahon, ang Luzon, nakatama ko sa, nag-edad pa ko og 15. Warangan ni po'y tuig. Pero sa diha na ko kang Kristo, si Kristo na'y nakuha na ho, kitawag ko niya, kipahiluna diya sa kinitibukang pulong, ang Manila, kapilan, anaw balika. Kanang Jabes, ako katuod, pero nakatuod ko sa Jabes. Mitungod sa itong Ginoong Kristo. Muna nga kita, kining atong mga paghago, panangkamutan ato na nga dili ta mapakyas. Amen ba? Kining atong pagtampong dinhi nga hinaot punta nga sa atong pagpanguli nga naay atong mabalon. Hallelujah. Nga naman, nga naaman tayo mabalon, ni ay daghan siyang mga sulugoon nga gihatag para lamang ang matag usa kanato makabalon ta sa atong pagpanguli. Amen. Hallelujah. Muna nga ang matag usa kaanak sa Dios, malipay ang Dios. Mamabitaw na siya nga nagbuhat. Unsa isang gibuhat? Nagbuhat siya og pista para nga ang iyang mga kanakan magakatigom diha sa iyang pulong. Hallelujah. Apan, pasalamatan na to kanunay ang Dios. Kay sila si Pablo, nakita na to nga sa panahon silang paglakaw sa ilang ministry, wala sila mag-ampo mitungod sa ilang kaugalingon. Nabati na to ganiha nga dili pwede nga atong kaugalingon atong ipataas, kundi atong ipaubos. Kay sila si Pablo nakita na to nga sila si Pablo, ang tanan nilang mga pag-ampo, mga paghanyo ngadto sa Dios, wala sila mohanyo sa ilang kaugalingon.
kundi naghanyo sila para sa tanan nga mga kanakan sa Dios. Para sa tanang mga kaigsuunan. Ngano man, inana migsuon ang mga anak sa Dios. Muna nga magampo nga nimo, adyaw lang mo paniguro po ninjo. Iapil-apil po mi. Pastor Dodong, ladyo-ladyo ning isa, tabok pagdagat. Iapil po ninjo. Nilalim nang magtabok og dagat, migsuon. Hallelujah. Nabinag, minarong ting habagat kay Bodbaon, kusog-kusog og dagat. Pero kay naaman lang yung Ginoo, nag-uban nato. Dili yun tamahan, malisan. Ang ato lang buhaton, maning kamuta sa pagbarog nga unta, kining atong mga buhat nga kahimutan sa Dios. Amen ba? Mao kini atong buhaton. Hallelujah. Dinhi sa Pilipos. Tanaw na to sa Pilipos. Pilipos kapitulo 4 versikulo 8 ug 9. Unsay gisulti sa Dios? Ingon si Pablo dinhi sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang higugmaon, bisan unsang butang maayong pamation. Kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga. Ingon siya, palandunga ninyo kining mga butanga. Ug atong nakita nga ang tanang butang nga gisaad sa Dios, iya kining gipakita sa matag usa kanato. Dinhi sa ingon siya di, buhatan ninyo ang inyong nakatunan, og nadawat, og nadunggan, og nakita kanako, og ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Unsay jang gisulti? Buhata. Kinahanglan yun ta ang pagbuhat. Unsaon man pagpahimuot sa Dios kung walay buhat. Amen ba? Kinahanglan ato kining buhaton aron nga mahimuot ang Dios ning atong mga panahon. Hallelujah. Kay kasagaran naman nato nga Ginoo, magampo ta. Tabangi ko, Lord. Nga unta, sa pagbalik nimo makasugat ko kanimo. Kanunay lato nang giyampo. Pero, ang kinabuhi, wa man kahimot unsaon man pagsugat. Kinahanglan, magampo gani ka nga, gusto kang musugat sa atong Ginoong Kristo, pag kinabuhi pon mga mimuot ang Dios. Hallelujah. Mo kana ang atong nakita kay nasayod kita ng atong buhi nga Dios, siya kalinaw magauban kanunay kanato. Bisag asa ta naa siya. Amen ba? Mabitaw na ang mga Kristohanon, dili na malisang kadto. Mga isog-isugo na po. Kay nagsalig, kay naay Ginoo. Pero ano naawa dyan so nga sa atong pagkinabuhi. Saan man pag-uban sa Dios kon, wapod na to, kahimot Amen ba? Hallelujah. Muna nga, ang mata ko sa kanato, misun, atong ipakita sa Dios nga ang pagpahimuot sa Dios nga kini naaras atong mga buhat. Hallelujah.
Kay kining atong mga buhat pigsuon, kinahanglan yun, nga ato po kining paningkamutan. Kay nasayod ta nga ang atong buhi nga Dios, dili na nato kalimdan. Dili na nato moingon ta nga wa man kakita ang Dios. Tinuod na moingon ta wa kita kay wa man nato makita, pero ang Dios nakakita kun unsay atong gibuhat. Bisan ngani ang atong kasing-kasing nakita ngani sa Dios. Kana pa ang atong buhat nga kanunay ang Dios nakakita kanato. Kanunay siya nagatanaw kanato. Ngano man tungod kay atong nakita ang atong buhi karon nga Dios wala na diha sa ingon nga nagtago kun dili naa na siya sa pultahan kanunay nagtan-aw kanato. Ready na ang atong buhi nga Dios. Ang kulang na lamang ang mga adlaw nga iyang gitagal kanato. Kay naay panahon nga gitagal sa Dios. Amen ba? Moto nga gabi kami sa Pastor Michael, da sa say gisiring, minsan nga naay panahon. Tinuod na. Kay ang Dios naa siya'y panahon. Kay ang paghatag sa Dios naay panahon. Ang pagkuha sa Dios sa iyang mga bride naay panahon. Amen ba? Kay kitang tanan wa magkadungan sa pagkuha sa Dios. Naay tukma nga panahon nga kuhaon ka sa Dios, dili gyud ka kabalibad. Bisa pakunsa ang imong kinabuhi. Basta kay moingon ang Dios nga kuhaon ka niya, kay dadon ka diha sa iyang kinatibuk ang pulong, di gyud ka kabalibad nganuman tungod kay hingabot na ang imong panahon. Hallelujah. Muna nga malipay puta may igsuon tungod sa pagpamuhat sa Dios. Kaya nasayod kita nga ang tanang butang giandam na sa Dios ang tanang butang. Munang ingon siya, buhatan ninyo ang inyong nakatunan og nadawat. Unsa may atong nakatunan og nadawat? Nakakatuon ba ta og mga butang sa kalibutan? Sa unang panahon, diha ta sa kalibutan pa. Pero karon sa atong panahon, wala na. Nganuman, gipahigawas na kita sa Dios. Kay dili na gusto ang Dios nga magapadayon ta sa atong pagkinabuhi diha pa sa kalibutan. Nganuman, tungod kay gipili ta sa Dios nga daan, so wala pa matukod ang kalibutan. Wa pa nga nita mataw, daan natang naas plano sa Dios. Hallelujah. Muna nga dili yung kabalibad pag-abot na sa tukmang panahon. Hallelujah. Muna nga dalaygon yun ang katong Diyos nga buhi. O katong nakita diha ta sa Kapitulo 3. Pilipos gihapon. Versikulo 1 ngadto sa 3. Ingon ang Dios din Ayun siya, dugang pa ni ini, mga igsuon. Pagkalipay kamo diha sa Ginoo, ang pagsulat kaninyo sa maora gihapon. Nga, gaura gihapong mga butanga, dili magakataka kanako og alang kaninyo ni kini maka palikon ingon siya nga kini makapalikon kinahanglan nga atong makita nga naat ang batag usa kanato nga ang Dios kanunay nagapahiluna sa tanang mga butang. Ingon siya, kinahanglan. Ingon siya, mga igsuon, magakalipay kamo diha sa Ginoo. Dapat na malipay. Kay, wa ta kaabot din wa pa'y plano ang Dios. Amen ba? Di ta makadawat og saad, wa pa ang atong buhi nga Dios. Dapat na malipay.
Nasayon kita migsuon nga naana si giandam sa Dios para kanato. Unsa man katong lawas nga wala nay pagkadonot. O kanang sa ara migsuon, madawat nimo na kung ikaw magkinabuhi nga kahimutan sa Dios ang imong kinabuhi. Apan kung dili nga nay kahimutan, dili po kakadawat. Nganuman, ang gusto sa Dios nga kanang mahimuot siya uban atong iyang giandam para kanato. Amen. Hallelujah. Muna nga atong makita nga ingon din si Pablo nga dugang pa niini mga igsuon pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Kay bisan kinsa malipay jud ta. Ako migsuon sa unang panahon na ako'y kalipay diha sa kalibutan. Pero mas karon nga ni ako sa Ginoo, mas dakong kalipay na ano man. Tungod kay aho mang nakita nga ang iyang mga saad, dili yun na mapakyas kung ikaw mamatinud-anon diha sa Ginoo. Hallelujah. Ang importante sa matag usa kanato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang pagsunod sa iyang mga buhat. Kay ang buhat sa Dios atong makita kung ikaw musunod o mutuo lamang sa buhat sa Dios, obligado ang Dios muhatag kanimo. Hallelujah. Buhaton nato uban sa kalipay. Amen ba? Nganong inana man tulong kay way lain nga nagpakamatay, nga nagtubos sa matag usa kanato ang ato rang buhi nga Dios didto nagpalansang diha sa cross. Hallelujah. Tanawa Epeso. Epeso 1 bersikulo 7. Ingon siya dinhi. Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may pagkapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa iyang grasya sa Dios. Kinsay nagatubos? Ang atong Dios nga buhi. Iya kitang gitubos nganuman o mapasaylo ang atong mga sala aron nga ang matag usa kanato makadawata sa iyang mga saad. Amen ba? Munang way lain nga na nagtubos kanato ang ato rang buhi nga Dios. Hallelujah. Ngani kita masamad ngani kita gamay. Mingon aroy, ano naman sa kita? Pero ang atong Ginoon sa Kristo, gisamad sa maran siya, gilansang sa cross, wa mo ingog aroy. Bisag giunsa siya, gikulata, gidukan, pero unsay iyang gisulti. Wa siya masuko sa nagsamad niya. Unsa may iyang gisulti? Amahan ko, pasaylua sila sa ilang gibuhat, kay wala sila masayon. Hallelujah. Si Janay noy nangadog pasaylo. Si Japay gidugaan. Siya pa'y gisamad-samaran. Siya pa'y gibunog. Pero si Janay nangadog og pasaylo. O kita to. Masuko, no? Pero nga itong Ginoo wala. Nganuman, aron nga matuman ang iyang mga katuyuan. Kay kung dili, to niya buhaton, dili matuman ang iyang mga katuyuan. Nganuman, kay kamo ug ako, gusto sa Dios nga makadawat sa iyang mga saad. Amen ba? Hallelujah. Gusto sa Dios nga iyang madawat. Muna nga iya kitang paagasan og dugo, paghugas sa tanan natong mga sala, kapasayloan sa tanan natong mga buhat sa kalibutan.
Muna nga ang matag usa kanato migsuon, dili nagyud ta mo balik pa sa kalibutan. Muna nga malipay ta nga ni anak kita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man tungod kay nasayod kita nga naay umaabot sa matag usa kanato nga atong madawat sa pag-abot sa tukmang panahon. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Pinaagi sa grasya sa Dios. Iya kining gibuhat para kanato. Hallelujah. Muna nga sa atong pagtambong dinhi, dili sayang. Nganuman dako tag kalipay. Dako tag pasalamat sa atong buhi nga Dios. Nganuman atong nadawat ang iyang mga saad. Hallelujah. Hallelujah. Muna nga nasayod ta nga ang kalibutan karon naapod sila'y kalipay. Pero ang matag usa kanato migsuon, mas dako na tag kalipay tungod sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Kaya atong nakita nining atong panahon karon nga nagakaduol na ning atong panahon, nakita na dinyo kung unsa ang atong panahon karon. Bag-o pa nga nitang giudzog sa Dios ang niaraman sa Mindanao. Oo. Nakita ko na mo sa Facebook nga arahin taong nako na putal ilang kita itong ilang kuan. Jollibee. Kay mao man nay gisulti sa Dios nga way pinatong sa bato nga dili niya pagatumpagon pag-abot na sa tukma nga panahon. Kun ang Dios na ngani mga pamuhat, mga hukom, wala nay kapuslanan pa ang mga tao. Bisag unsaon pa nila og buhat sa kalibutan. Wala nay kapuslanan. Nganuman tungod kay kun ang Dios na ngani mapungot, wa gyoy makapugong sa Dios. Muna nga kita kay nasayod naman kita. Kung naana kita sa Dios, kinahanglan paningkamutan nato ang atong pagkinabuhi nga unta kahimutan sa Dios. Amen ba? Og ato namang nakita ang iyang mga saad nga naa siya'y gisaad sa matag usa kanato nga unta kining iyang gisaad ato kining madawat sa pag-abot sa tukmang panahon. Hallelujah. Kay ang sulti sa Dios kinahanglan nga kita magmadaogon. Dili kay mapildi. Kaway Kristohanon nga mapildi kung dili makadaog. Amen ba? Nga naman tungod sa saad sa Dios. Hallelujah. Muna nga ang matag usa kanato maning kamot tagbuhat diha sa pagkamatarong. Kung ang uban dili maminaw, kanaa mga doy uban nga modbalik sa kalibutan. Sama to sa amo, kasagaran mga badlungon kining mga batanon. Gahi og besag unsaon pagbunal sa pulong sa Dios. Mubuhat jud kay mawilis kalibutan. Mo na nga kitang mga minister ato na lang magitugyan sa Dios. Kaya nga mapog atong bunalan. Wa matay katungod. Tugyan na lamang nato. Ginoo na lamay mag-antigo. Si zaman ang nagkuha nila, si Japon ang magpahiluna nila. Hallelujah. Muna nga, kinahanglan ang matag usa kanato nga kining atong kahibalo magatubo kanunay. Karong makasabota sa mga butang nga giandam sa Dios para kanato. Kay way lain nga giandaman sa Dios sa tanang mga butang nga katong butang nga kahimutan diha sa iyang atubangan ang iyarang mga pinili. Amen ba? Hallelujah. Muna nga kinahanglan jud ta maningkamot.
Kay nakita nato nga way lain nga nagatubos sa mata ko sa kanato o nagapaaga sa iyang hamiling nga dugo o nagapasaylo sa atong mga kalapasan ang ato rang buhi nga Dios. Siya lamang. Hallelujah. Muna nga, dako tag pasalamat sa Dios og kalipay. Hallelujah. Kay atong makita nga sila si Pablo, ingon si Pablo, ang among gibuhat walay hunong ang among mga pagampo diha kaninyo. Walay hunong. Tanaw na to. 1 Tesalonica. Kapitulo 5, versikulo 22. Unsay gisulti dinhi ni Pablo? Ingon si Pablo, likayin ninyo ang tanang dagway sa pagkadautan. Unsay gisulti ni Pablo? Likayan. Dili kay buhaton. Kay kasagaran sa uban, imbes maglikay, gibuhat. Hallelujah. Da, og naay kasiri nga kami, Brad, Kristohanon me. Kami tinuod nga naas kamatuoran. Tinuod na. Naas kamatuoran. Pero ang kinabuhi, uhas kamatuoran. Kung saan man paghimuot sa Diyos. Hallelujah. Muna nga ang sulti ni Pablo, likayin ninyo ang tanang dagway sa pagkadautan. Nga naman, tungod kay naa diha ang dagway sa dautan, naa po diha ang imong kapildihan. Amen. Hallelujah. Kay delikado ka o di ka mo likay. Pero ang Diyos nagpahiluna sa tanan. Asa man siya magpahinumdum, asa siya magpahimangno, naalamang sa iyang mga pinili. Amen. Aron nga kita makasabot o makalikay. Hallelujah. Kanasayon kita nga ang kalibutan karon puno sa kahugaw. Mobitaw nang giingon ni Pablo diha sa Efeso kapitulo 5 versikulo 16. 15 magsugod. Ingon siya dinhi, busa bantay, pagbantay kamo pag-ayo sa inyong paggawi, dili ingon nga mga buang-buang, kundili ingon nga mga masinabuton. Magbantay. Nga naman, ang matag usa ka Kristohanon nga anak sa Dios, kinahanglan yung ka magbantay aron nga sa panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang saad madawat kanato. Mo kana ang gisultis ni Pablo. Kinahanglan magbantay. 16. Ingon siya dinhi sa 16 nga manag pahimulo sa kahigayunan kay ang kapanahonan karon puno na sa kalisdanan. Unsa karon ang atong panahon? Puno na sa kalisdanan. Niya na ta sa kalisod. Hallelujah. Munang angay nagyud ta magbantay. Kay kini gipasabot naman sa Dios kanato. Ato na gyud nang sala ug di ta magbantay. Kay bawo naman ta kung say buhat nga maadyo unsay buhat nga dautan. Kinahanglan na gyud ato nang bantayan nga numan tungod kay kining atong panahon karon puno na sa kalisdanan. Munang ingon si Pablo, managpahimulo sa kahigayunan samtang naapay panahon nga nagpaabot kita sa atong Ginoong Kristo, pahimusla nato kining panahon na karon. Hallelujah. Adyaw mo kawili sa kalibutan. Kay ang kalibutan naa diha ang kalaglagan. Pero sa atong panahon karon, sa atong panahon sa atong Ginoong Kristo, niya kanato ay ang giandam ang tanang butang.
para nga ang matag usa kanato magmadaogon kita diha sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Una nga aton siyang pasalamatan. 17. Ingon siya sa 17, busa ayaw kamo pagpakabuang, kundili sabton Hinoo ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Sabton, buti pasabot nga ang Dios nagapasabot sa matag usa kanato nga atong sabton, dili ta magpakabuang. Nganuman gitagaan ta sa Dios og saktong kahibalo, gitagaan ta sa Dios og saktong kaalam aron nga ang matag usa kanato nga ato kining matagamtaman ang iyang mga saad. Hallelujah. Kay ang tao ngani nga magpabuang-buang, wala na magkinahanglan. Amen ba? Pero kung ikaw nakinahanglan, pag kinabuhi nga matarong, pag kinabuhi nga balaan, kay aron nga ang matag usa nga makadawat sa iyang mga saad. Mao kini kinahanglan sa Dios. Hallelujah. Muna nga ato siyang pasalamatan sa tanang panahon. Amen. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. Dalaygon siya nga way katapusan. Nasayod kita migsuon nga ang atong buhi nga Diyos. Nagapadayon kini nga nagapasabot sa matag usa kanato aron nga ang matag usa kanato migsuon nga dili gyud ta mapakya sa atong gikinahanglan. Nabatay gikinahanglan. Amen. Kaya di ta maghago din higo ta magkinahanglan sa isang mga saad. Hallelujah. Atong igsuon, gasto pila ka piso kalayo. Pero tungod lamang sa saad sa Dios, iya kining gibuhat. Amen. Tungod ka iya na kining nakita. Maupod kita maigsuon. Bisag ni arata din buhaton na to ang pagkamatarong. Buhaton na to ang pagkabalaan. Nganuman, tungod sa saad sa Dios. Hallelujah. Kay wa pay saad ang Dios. Di jud ta maning kamot, no? Tungod sa saad sa Dios. Hallelujah. Dalaygon ang atong Dios mabuhi. Hallelujah. Ato siyang pasalamatan. Dako tag pasalamat kalipay tungod sa atong buhi nga Dios. Palakpakan nato otro ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Manindog ta maigsuon. Hallelujah. Atong awiton maigsuon. Hallelujah. Jesus, salamat. Atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Na napili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. So salamat, O Diyos, salamat. Na napili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang kakilala, kakilala.
nun nga mahal na mo Diyos. Nagpasalamaton kami kanimo Lord. Ning matahom nga kaunto. Salamat God sa mga pulong nga kanunay ka, nagapasabot ka namo, nagapahimangno sa tanang mga panahon. Busa Lord, among ginanyo kanimo God nga ikaw ang magapahiluna suluran sa among mga panudlanan. Aron kini o Dios among mabalon sa tagsa kang imong mga anak nga niya karon nagapatalinghog diha sa imong mga pulong. Nga unta maabalon kini damo sa among pagpamauli labi na sa among pagsugat kanimo o Dios. Busa nini karong mga oras Lord, panalangini matagusa ka na. Dihuging makalangit ang matagusa ka namo o Dios. Nga unta ang mga pulong nga dili lamang kini mulabayng kawang diha sa matagusa sa among mga kinabuhi. Kundili amo kining makinabuhi Lord. Hantod sa imong pagbalik sa pagkuha sa matagusa ka namo o Dios. Nga wala untay makababag sa matagusa ka namo. Apan amo lang ginhanyo kanimo God. Nga unta magapadayon ka nga nini karong mga orasa hantod sa among pagtapos nining tudis nga fellowship. Nga amo kining madawat ang panalangin nga imo nang giandam alang kana. Busa wa kami mahimo sa matagusa kanamo Lord. Kun wala ang imong tabang sa matagusa kanamo. Apan tabangan mo Ginoo ning imong mga alagad nga unta maoy magapamuha magapadayag sa tanang mga butang. Panagatuo kami Lord nga ikaw ang magapanulti sa tanan. Apan wa kami mahimo sa matagusa kanamo God kung wala ikaw. Panalangini ang tanan nga niya karon nakahiusa ning fellowship nga imong giandam alang kanamo. Sa kining tanan God, amo lamang gisalig ug gitugyan nimo ang tanan ug amo ikaw gipasalamatan. Ug amo ning ibalik nimo ang kahimayaan ug dugong da lamang sa matamis mong ngalan nga Kristo Hesus ang Ginoo mong luwas. Amen. Amo ibalik sa lubanan. Praise God. Hallelujah. Palakpakan na ito pag-usab atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Ito nabati ang pulong sa Diyos mga igsoon. Unsaon na ito pagpahimuot sa Diyos. Mahimuot lamang ang Diyos. Hallelujah. Kung kita, Adonai, full submission nga ito kaniya. Paubos na ito atong mga kaugalingon. Kaya ang Diyos dili malipay sa mga mapahitason. Pagsumunod sa iyang kabubuton mga igsoon. Unang padayon lamang ta nga magabuhat kung unsa ang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo igsoon. Kaganina tong nabati ang pulong gikinahanglan, hallelujah, ang pagkondisyon sa Ginoo, hallelujah, sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, nga atong mga kaugalingon ma-prepare, hallelujah, tungod kay dunay dako nga plano ang Dios sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. So dalaygon ng Dios sa walay katapusan mga igsoon, hallelujah, sayod ta nga ato nabati ang pulong ingon pa sa kasulatan, dili lamang kita mahigugma sa pulong lamang. Kasagaran mga tao karon dali mo litok sa pulong sa Dios. Pero kung wala siya pagkamatarong, wala siya pagbuhat niini, kawang ang tanan. Muna nga naay pagpamatuod, hallelujah, niining atong nadawat sa atong mga kinabuhi. Dalaygon ng Diyos atong palakpakan pag-usap. Hallelujah, atong buhi nga Diyos. Hallelujah, nagtuko nga ang kagsaksakan nato. Hallelujah, nakadawat gayud sa buhi nga panalangin. Sama kang Ruth, muuli gayud kita nga Adonai, mahambin, mahagdaw. Hallelujah. Ang si Ruth nagpunting sa atong mga adlaw, sa mga bride. So, basta na ikasulti ato igsoon, Pastor Mike, pwede makapanlingkod sa atong mga igsoon. Maayong buntag mga igsoon. Salamat sa inyong presensya nga niya kamo diring dapita. Hallelujah, nakiduyog sa amo
sa atong fellowship diya sa atong buhi nga Dios. O I do believe nga kitang tanan na panalanginan mga igsoon. Hallelujah. O pasensya ka mo sa atong dili may pud ang panahon gamay, pero ang tanang butang nahimong maayo sa mga anak sa Dios. O I do believe mga igsoon nga ang Kristohanon bisag na siya sa gitawag nga dili comfortably, pero matud pa ni Pablo, I know how to live a base and I know how to live abound. That's why kita magpahilo na sa itong kaugalingon. Hallelujah. Aron mapahilo na ang tanan. Kay dili nato kayo makiter mga igsoon, kay dili pud na mo capable ang makiter sa kadaghanan. Pero God give us grace aron makiter kining tanan. O andam na ba ang kusina? Okay, salamat sa Dios o salamat po sa mga pastors nga niya karon. Hallelujah, Pastor Dudong, Pastor Justoni, Pastor Leonito Ramoso Jr., Pastor Joel Mar, o Pastor Impoy, Pastor Lito Solo, Pastor Joel nga 1 month na nga niya sa Mindanao, ang iyang exit daw dire. Salamat sa Dios. Pastor Joel, Pastor Benji, Pastor Ili, salamat nga niya ka. Ug nabati na to ang pulong sa Dios mga igsoon nindot nga naay gito og mind conditioning. Kay importante ni sa usa ka Kristohanon. Kay ingon pa, hallelujah, nga kung atong mind ma-failure na, ang lawas failure na pod. That's why kanunay na ako madungog kaniadto nga what your mind conceive, your body achieve. Kung unsay nahuna-hunaan nimo, mabuhat kini nimo sa imong lawas. Pero kung di nagali ni mabuhat sa una-una, sabot sa lawas di na mabuhat. Mo nang sa usa ka Kristohanon, hallelujah, gitagaan tag hunahuna nga iya ni Kristo o nagasubay ta sa pagbulutan sa atong Ginoo mga igsoon. O sa nadungog nato, hallelujah, nga I remember mga igsoon sa panahon ni Ruth. Hallelujah, gisulti sa to igsoon nga si Ruth, there's no reason to follow kang Naomi, pero aduna siya'y sakto nga hunahuna, hallelujah, nga kanunay nagsunod kang Naomi, kay nagtuo siya nga adunay panalangin dito dapita sa Jerusalem. O mausap kita igsoon, there's no reason to follow sometimes. Adunay mga struggles sa kinabuhi nga Kristohanon, pero deep in our heart adunay panalangin sa unahan igsoon. That's why na-restore tanan nga mga kabtangan. Hallelujah, ang redemption plan na himugso, hallelujah, ditong dapita. And there is a buwas, ingon ang kasulatan, the Lord of the harvest will not stop until the things will finish. So ang Diyos, hallelujah, nga nagplano ning tanan, dili bukundang hangtod kining tanan, nga iyang gilaraw, dili matuman sa atong kinabuhi. Muna nga sometimes sa atong narrow eyes, dili na to makita, pero deep in our heart, ano na tayo mata sa agila igsoon nga nakita nato ang mga plano sa Dios. Maingon usab kita karong takna makapadayon. Hallelujah. O I do believe katong giwali karon sa igsoon Pastor Fredo, nindot mga igsoon, no? Magbarog lamang kita sa mga saad sa Dios, magkinabuhi, magbarog kay nagtukong adunay mga saad sa Dios nga mga hamili nga saad sa Dios. Og we stand ingon pa sa atong prophet. Hallelujah, we must fight in order to win, no? That's why ano na siya gi-title igsoon nga usa ka title nga nindutan ko, right attitude towards God's promises. Sakto nga attitude, hallelujah, diha sa mga saad sa Dios. So kung aduna kay right attitude sa mga saad sa Dios, whatever circumstances sa atong kinabuhi, kung nakay sakto nga attitude, makapadayon ka. Dili ka pwede mapugnan sa circumstansya sa kinabuhi igsoon. Mao ka na ang tinuod nga mga Kristohanon. Manang dalay kon siya atong palakpakan atong buhi nga Dios. O ang Dios magapanalangin nga kining mga pulong nga dili mo labay gawang sa matag usa kanato, kun dili magatuman kini sa uyon sa iyang plano ug magapauswag kini. Hallelujah. Sabot niya nga kini gipadala sa matag usa kanato. Manindog ta igsoon na atong kantahon before na ako ihatag ang mga pag-ampo sa closing prayer sa igsoon Pastor Joel. Atong kantahon ang Point of No Return. Let us sing with our heart, igsoon. Hallelujah. Praise God. Napamagoy time atong i-consume.
has done for me. Fully prevailed so I could walk in victory as God, since I've touched. Feel me forsaking all my life before, forsaking all my life before. I've seen out to do with me way, never to return again to yesterday. I can turn back on Him, turn back on Him, yes Lord. I've turned away from sin. I'll walk with Him every day. There's just no other way. Hallelujah. We pursue, hallelujah. That's why, hallelujah, we siguraduhan nato ang atong pagkatinawag, ang pagkapinilig son. Praise God, I've reached the point of no return. Nothing behind could ever match what now I have. Amen. The Savior now I come to know has everything I need to grow. I need to grow. To whom shall I go? Praise God, don't ever number one apart. Yes, Jesus on my heart. I can't turn back and He. Praise the Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah. I'll walk with Him every day. There's just no other way. Pressing ahead will be my year. I've reached the point of no return. I've turned away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. But bridges behind me burn. Pressing ahead will be my end. Bridges, I've reached the point of no return. Turn for more, for sickness and in hell, for words I and to hold. About the devil I can't turn back to me. I've turned away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. While bridges behind me burn, racing ahead will be my year. I've reached the point of no return. We've reached the point of no return. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ako yata ang panahon. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Napakainang Panginoon ang mga kapahayagang ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin sa uling mga araw na ito.
na ang panahon naming kinabubuhayan ay panahon na hindi para kami ay umurong upang kami ay umayaw, kundi kami ay magpatuloy. Sapagkat higit na mas malapit ngayon, hallelujah, yung pagbabalik. Kaysa sa panahon na sinasabi ni Pablo, Panginoon. O Diyos, kami nagkapasalamat, Panginoon. Ikaw ang patuloy nagbibigay ng kapahayagan sa bawat isa sa amin. Nagbibigay ng kalakasan upang kami ay makapagpatuloy. Ang iyong biyaya, yung pinasagana sa bawat isa. Kaya aming masabi, kung kami man ay nakakatayo, kung kami man ay nakapagpatuloy, dahil lang yung biyaya, yung pinasagana sa buhay ng bawat isa. Nariyan ka, Panginoon. Nariyan ang iyong mga salita na nagbibigay ng encouragement sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kapahayagan. Salamat sa mga encouragement, Panginoon. Na tunay, Panginoon, Lord God, Ikaw ay nagtuturo sa bawat isa sa amin na kami ay makapamuhay, Panginoon, ng kalugod-lugod sa iyong paningin, kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, at yung kinukondisyon ng aming mga kaisipan, ng aming mga puso, upang, Lord God, sa mga dakilang pangako mo, Diyos, na yung pinangako sa bawat isa sa amin, at ito'y para sa amin, Panginoon. Kaya naman ito ay hindi masasayang sapagkat merong mga puso na yung inahanda sa huling mga araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kami nagagalak sa isang napakainam na panahon, pagkakataon na ipinagkaloob mo, Diyos, na kami ay magsama-sama, Panginoon, sa gawain, Panginoon, sa 2 days fellowship sa lugar na ito, Panginoon. Bagamat ito ay hindi madaling bagay, Panginoon. Lord God, hindi maiwasan ang kakapoy, Panginoon, sa among mga lawas, O Diyos. Pero, Panginoon, ang kalipay sa aming mga puso, hallelujah, ay nagahari, Panginoon, kaya sa bawat mga salita, Panginoon, hallelujah, kalakasan ay pinagkakaloob sa bawat isa. Kaya hindi namin tinitignan kahit paman ang mga sentimo, ang mga halaga na aming ginamit o ginastos, Panginoon, ang mga paglalakbay na aming ginawa makarating sa lugar na ito, kundi aming tinitignan, may mga nakalaang biyaya at pagpapala ng iyong mga salita at kapahayagan na yung nagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami ay mayanda sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo, Diyos, sa bawat mga lingkod na yung ginamit, Panginoon, Pastor Justoni at Pastor Fredo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay na patuloy, Panginoon, pinapagamit sa iyong basal, pinapagamit, hallelujah, upang sila ay maging alulod ng mga pagpapala, Panginoon. Pagpalain mo kanilang mga buhay, O Diyos, patuloy kalakasan at kapahayagan pang ipagkaloob, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. Sa oras sa ito, Diyos, muli, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, at aming dinudulog, Panginoon, Lord God, ang aming pagtatapos ng gawain, O Diyos, sa tanghaling ito, Panginoon. Magtatapos kami, Panginoon, na may pagpasalamat sa morning service, Panginoon, at kami meron pang tinitignan, inaasam na mga pagpapala mamayang hapon, Panginoon, sa mga ministro, Diyos, ang gagamitin, Panginoon. Naniniwala kami lubos, Panginoon. May mga pagpapalang aming kakamtin, hindi sa kanila, Panginoon, sapagkat hindi kami nag-expect sa tao, kundi sa Diyos kami nag-expect, Panginoon, sapagkat ang tao, ang iyong mga lingkod ay walang magagawa, pero ikaw na Diyos at tumawag sa iyong mga lingkod ay may magagawa, at sila yung tinawag mo, Panginoon, upang ang bawat iyong katawan, bahagi ng katawan, ay ma-edify, Panginoon. Maturuang lubos, Panginoon, sa lahat ng gawang mabuti at may handa, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Salamat po, aming binabalik sa iyong kapurihan. Pasalamat pagdakila sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God, mga igsoon, God bless us all. O atong tapuson ang mga bulaton pinagi sa malipayon nga alawiton. Atong kantahon ng usa ka tema nga nag-ingon. Walk in the light. Okay, God bless. O atong kumusta ng matag isa. Walking in the light. Praise. Trying to walk. Praise God. Trying to walk in the steps of my Savior, trying to our Savior and King. God bless us all. Saving our God by His blessed example. Happy, how happy to walk in the steps of my Savior. Stepping in the light, how beautiful.
Bayro, na inita mo na ako dito kay